Bonjour tout le monde, donc toujours dans le chapitre 2, on va passer à la configuration de sécurité renforcée pour les connexions virtuelles. Donc pour améliorer le processus de login, on a la première commande qu'on va voir, c'est banner message of the day. Donc on a déjà vu cette commande CCNA2 qui permet d'afficher un message. Donc il y a deux autres variations, yani soit dire banner mot TT, soit dire banner exec, soit banner login. La différence, on a mot TD et s'affiche la première, login et s'affiche avant l'authentification et exec après l'authentification. Donc, concernant la configuration des fonctionnalités de mise en valeur de login, on va voir la première commande, c'est login block for. Donc, la commande, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet de bloquer les tentatives de connexion qui utilisent des données qui sont erronées. مثلا واحد باغي يتكونيكت الروتور اش كيحاول يدير يعني اون دي زاتاك كيبقى يجرب في لي مود باس داكوغ حتى ما عارفش المود باس مي كاين اللي كيبقى يجرب في المود باس حتى كيطيح ليه دونك حنايا باش نحبسو هذيك انه يبقى يدخل في لي مود باس خاطئين حتى يلقى المود باس صحيح كنحبسو هاد المحاولات بهاد الكوموند بحال مثلا في التليفون كتجي تدخل اللي دخلتي المود باس خاطئ 3 المرات كيبلوكي لك اللوغين واحد 30 سكوند كيقولك vous ne pouvez pas se connecter à votre téléphone دوز واحد 30 ثانيه دونك هادشي اللي كدير هاد لا كوموند كدير بلوكين فور واحد المده زمنيه معينه كنرمزوا ليها بلي سكوند يعني كندير هنا مثلا 40 attempts هي لي طونطاتيف يعني اللي هاد لوتيزاتور حاول يتكونيكتا ترايز هو العدد ديال المحاولات يعني حاول يتكونيكتا مثلا 3 المرات within seconds هي المدة الزمنية اللي حاول فيها يعني في ظرف واحد 20 ثانية حاول يتكونيكتا مثلا 3 المرات غادي نبلوكيه 40 ثانية يعني تقدروا تقراوها مثلا دو دغوات اغوش يعني اللي في خلال واحد 20 ثانية حاول يتكونيكتا ليا 3 المرات بدي مود باس واليوزر نيم خاطئين بيان سور جو في لو بلوكي بور واحد بيريود دو 40 secondes par exemple. Donc, هذه la commande login block for par exemple 40 attempts 3 within 40 d'accord donc je vais le bloquer واحد 40 secondes اللي حاول يتكونيكتا 3 المرات في ظرف 40 ثانية d'accord. Donc la deuxième commande c'est login quiet mode access class donc بالنسبة لهاد لا commande كنعطيها l'access list يعني كنعطيها سوا l'access list name ولا access list number يعني سوا le nom de liste d'accès soit le numéro ديالها donc qu'est-ce qu'il permet de faire انك تخلي le login غير الناس اللي اوتوريزي في هذيك لا ليست داكسي يعني كنكري ليست داكسي ديالي ابري كندير login quiet mode access class وكنعطيها لا ليست داكسي سوا لو نون ديالها سوا لو نيميرو. Donc la troisième commande c'est login delay seconds. Donc login delay seconds qu'est-ce qu'il permet de faire si كتعطل ليا اللوغين واحد 10 سكوند يعني اللي كانوا دي طونطاتيف دو لوغين متابعين كدير واحد كلكو سكوند دو ديلي دو روتار. La quatrième commande c'est login on success log. Donc qu'est-ce qu'il permet de faire login? Elle permet d'enregistrer كاع المحاولات الناجحة ديال login d'accord يعني on success كاع المحاولات اللي حاولوا يتكونيكطاو و il était كانوا réussi يعني on success. La dernière commande العكس login on failure log يعني qu'est-ce qu'il permet de faire كتسجل المحاولات ديال الكونيكسيون اللي كانوا on failure يعني اللي ما دخلوش لهم يعني بحال هاد الحالة الأولى يعني مثلا شي واحد حاول يدخل دي مود باس ولا دي يوزر نيم خاطئين دونك كندير لوغين اون فيلير هذه elle capture les tentatives de connexion qui n'ont pas réussi et ceci elle capture les tentatives de connexion qui ont réussi tout simplement.
Donc on va voir un exemple de la première commande sur Packet Tracer. Donc عندي هنايا deux routeurs R4 ou R5. Donc غادي ندخل ل R4. La première chose que je vais faire c'est créer واحد l'utilisateur. Mais قبل كنا درنا واحد الكوموند security password min length. اش كدير لينا هاد لا كوموند؟ كتعطينا لا longueur minimum ديال ان مود باس. دونك عاد غادي نمشي نكري اليوزر نيم ديالي داكوغ وغادي نعطيوه الباسورد داكوغ. دونك غادي نمشي لي لين في تي اي pardon les lignes VTY. Et qu'est-ce qu'on va faire? Un login local, c'est-à-dire si quelqu'un veut se connecter, il va utiliser les utilisateurs locaux اللي كريناهم. يعني اللي بغى شي واحد اخر يتكونيكت على R4 خاصو يدخل autant que l'utilisateur Hajar avec ce mot de passe. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il reste? C'est la commande ديال login block 4. Donc là on va le bloquer pour 40 secondes si il a tenté de se connecter deux fois مثلا within 20 secondes. D'accord. Donc ici il y a d'autres exemples. Donc مثلا هنايا login block 4 seconds attempts tries within seconds. كيف ما شفنا في هذا الاكزامبل كندير login block 4 كنعطيه هنا الرقم مثلا 120 يعني غيبلوكيه ليا بور 2 minutes يعني 60 secondes fois 2. Donc attempts 5 يعني اللي دار 5 tentatives within 60 secondes يعني اللي حاول يتكونيكتا 5 المرات وهاد المحاولات كاملين خاطئين في ظرف 61 ثانيه غنبلوكي لواحد المده ديال 120 ثانيه. دونك ليكزامبل الثاني لوغين كوايت مود اكسس ليست هي هذه الكوموند اللي قلنا كنكريو فيها واحد لاكسس ليست. دونك كندير اي بي اكسس ليست ستاندار هنا بيرميس ادمين. دونك جو كري تو سامبلومون لاكسس ليست. ابري كنجي هنايا كندير لوغين كوايت مود كندير اكسس كلاس كنعطيه السميه ولا الرقم ديال لاكسس ليست كو جي كريي. لوغين ديلي هنا عاطين ليكزامبل افيك 3 secondes. Et par exemple générer les deux dernières commandes ديال on success ou on failure. Donc générer les messages syslog login. Donc هنايا قلنا elle génère les tentatives qui ont réussi ou celle-ci elle enregistre les tentatives qui n'ont pas réussi. D'accord. Donc هنايا مني كندير show login failures كيعطيني كاع les tentatives qui n'ont pas réussi. D'accord. Donc maintenant qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller dans Packet Tracer. Vous allez poser deux routeurs R4 par exemple R5. Vous allez configurer les deux interfaces, les adresses IP. Et après, qu'est-ce que vous allez faire? Créer un utilisateur avec un mot de passe au niveau du routeur R4 et configurer le bloc 4 sur le niveau de R4. Et après, vous allez tenter de se connecter à partir du routeur R5 et essayer des mots de passe et des logins qui sont erronés pour voir le fonctionnement du bloc 4 et m'envoyer des captures lorsque vous allez finir l'exemple.